For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, for honor, for hope, for justice, for liberty. One decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Good morning, Mindanao. Good morning, Iligan. Good morning, Sab, sa atong mga kaigsunang utob sa mabot sa atong signal. Usab ang katong nag-watching sa atong Ustream. Maayong buntag kaninyong tanan. Ani nasab kita ni atong programang Barog Iligan, Barog Bag-ong Gobyerno. Pinanguluhan sa atong HRMajesty, Salvacion, Legaspi, Espiritu Santo. Maayong buntag sa atong administrator diha sa Royal Palace, diha sa Barangay Palao nga mao si Bae di kay Mukoro. Usab sa ato usab nga nagdala sa information and communication nga mao si King Salvador Hans. Biniyod sa atong Reyna sa Tibo Kalibutan, HRMajesty, Salvacion, Legaspi, Espiritu Santo. Usab kang John Rebel de la Piña, usab kang Bae Bilin de la Piña, og sa ato diha nga ang atong amigo kay nga may nagbantay sa palasyo ni HRMajesty nga mao si Sergeant Raul Minding. Sa tanan nga ana sa Royal Palace, maayong good morning kaninyong tanan. Ani na kita sa itong programa nga kada MWF, no? Actually, ani siya kada adlaw gyud ang kining kaning program, pero replay lang ang uban. Nya ay mo kalimot ha, sa programa ni HRMajesty kada adlaw gyud kini alas 6 sa buntag padulong sa alas 9 sa gabi. Kada adlaw yung kinibiha sa 93.5 the Soberenya Station. Duha ka istasyonan ang nagtingog karon. 91.5 og Freedom Radio. Usab ang 93.5 ang the Soberenya Station nga namutang nanukad diha sa Barangay Palao. Atong dawaton ang atong Reyna sa Tibo Kalibutan, HRMajesty, Salvacion, Legaspi, Espiritu Santo. Good morning, Majesty. Good morning. Good morning. Good morning. Magsugod ta sa atong greetings. Mabuhay ang dakbayan sa kaluwasan. Kaning dakbayan sa Iligan, Soberenya na gyud ang dakbayan sa Iligan. Maayong buntag, may buntag, mabuhay tayong lahat. Og may buntag kanimo Engineer Rudy Katubay, our technical director, ang atong kauban nga si Kuya Fernando, akong co-host with Engineer Rudy Katubay, and program director Dodong Flores and family. May buntag kanyo tanan ug sa atong tigpapaminaw sa atong programa, atong pagabation sila og maayong lawas nga hinaot pa unta duyugan ang tanan sa balaang Espiritu Santo. Dihugan kita tanan aron kita makamata na gyud ug mobarog niining kaharian. Ang saad nga kaharian ay itukod sa katapusan nga katuyuan sa Dios nga mahan nga kini pinaagi kanako matuman ang tanan. Maayong buntag ug akong ihatag ngadto ang atong atong program
kang Baidikay Mukuro ang atong administrator aron siya pod ang mo padayon sa pag hatag sa maayong buntag sa atong mga kaigsunan o Baidikay, take it away. Okay, daghan kayong salamat diha kanimo The Majesty og maayong buntag. Also dinha kanimo King Salvador Hans, good morning. Sa tanan nato dinhi sa Royal Castle sa headquarters, maayong buntag kanatong tanan. Ingon man dinha sa 91.5 Freedom Radio, maayong buntag dinha kaninyo mga kuyas. We are also live sa 93.5 FM Soberenya na ang Inang Bayan diri sa Iligan. Ang nga mao ang syudad ni Salvacion, ang syudad sa kaluwasan. Ug ingon man unya sa 94.5 FM DYJL, I Like Radio FM. Kang Soben Patio Julwar Cantila sa Guihulngan City, Negros Oriental. And we are also live sa atong Facebook, Kingdom Philippine Hacienda Ministry of Information and Communication. So The Majesty, akong i-greet ng ato ang mga Sovereign Patriots nationwide and worldwide. So maayong buntag diha kanimo Nanay Bernardina Gumos, Harold Arcelias, Aljon and Lucibel Arcelias, Marilo Dayadoli, maayong buntag sa mga Gia family dinha sa Zamboanga del Sur, mga Sir Sosimo Diyos Puro Feby and Joey Gia. Ingon man sa mga Kabarubias family kay Tatay Espiritu o tay, sige tay, suroy niya mo dinhi. May buntag diha kanimo Tatay Espiritu, Tatay Antonio, Nanay Rosalinda, Darwin, Ruel at sa mga Kabarubias family. Ingon man dinha kanimo Sir Simplicio Sison sa Pugaan, kumusta na? Ingon man kay Sir Vincent Agda din sa may DIR nga ato ang Sovereign Patriot o sa mga Sasuman family sa Dipolog, maayong buntag kanatong tanan ug maayong pagpaminaw. Ug salamat kanunay sa inyong pagsunod sa among mga programa. Ingon man sa mga Daligdig family, Pirihan family of Napum maayong buntag. Iyon pansad diri kay Ma'am Elizabeth Pia, maayong buntag sad sa mga ato ang mga nag-una nga mga viewers, maayong buntag kaninyo. Justin Cabilos, Bailili Kabugwason, kay Ramjen Junio, Mary Ann Inoy, Eric Akyatan, Felipe Ortega, kung dinha sa MCD headed by Chief Payne, Josephine Hermosilla, o sa tanang-tanan maayong buntag. So kana lang sa akong mag-greet kay Marog. Kukunis na atong early viewer The Majesty, and back to you. Thank you. Okay. Thank you very much. Baidikay og sa ako nang giingon the last program nga Engineer Rudy Katubay o Kuya Fernando atong pagasugdan ang atong programa sa question and answer kay basig daghan kaayo og mga pangutana ang atong mga kaigsunan nganhi sa dakbayan sa Iligan kay ang katuyuan gyud niining atong programa sa atong pagpadayag nga ang Inang Bayan nganhi sa dakbayan sa Iligan nga karon dakbayan sa kaluwasan CADASTRE 292 nga mao ang langit sa lupa aron ang tanan moabot ang mabulahan ang kadaghanan ug ato sa pagabation si Mary Ann Inoy o Pibawi Bukidnon maimbuntag kanimo dinha Mary Ann Inoy ug Elizabeth siya from Davao del Norte. May buntag kaninyo tanan og sa ako nang giingon Kuya Fernando ato rong sugdan atong programa sa question and answers ug unsa man gani na diha, otherwise we will continue our program and we will receive all questions that needs to be answered. Matubag yun na nato kay ang inyong pangutana dili kita ang manghusga kundili ang mga balaod nga atong gimugna alang sa tanan kay aron ug alang sa kaluwasan ni adtong musunod sa balaod sa Ginoo ubanan gyud ug ubanan sa pagtuo. May buntag kaninyo tanan and take it away Kuya Fernando. Okay, salamat kay HRMajesty katong mga tao nga wala pa mamembro. Pwede na mo maadto sa Royal Palace nga naa diha sa Palao, 11th Street, no? 11th Street. Oh, amanhan na kamo dinha, no? Nya para sa dugang kasayuran, no? Text or tawag sa ilang telepono para mas mayo jud mo.
nga makadumdum gyud mo para masugat usab kamo ug moadto na kamo dito sa Royal Palace nga naa sa Palao, Barangay Palao, no? Text lang mo ani nga number 0935-811-4812. Pwede po mong tawag 5811-4812. Sabi sa ilang telepono dito, 225-4719. 225-4719. O sab sa diri sa Freedom Radio, ang among telepono diri na 229-8832. 229-8832. Ang akong cell number kang Kuya Fernando 0935-411-448. 0935-411-448. Nya kang Engineer Rudy Katubay 0905-863-8411. 0905-863-8411. Paminaw gyud mo kanunay sa among programa. Labi niyod kini nga programa day. Among programa ng gihapon kaya ang among mga HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo ang nagdala niini ang gikunsaran sa atong labawng makagagahom nga siya ang mangulo sa tibuok kalibutan. Abi ninyo kini nga ang gipaningti ni HRMajesty na isulat na kini diha sa Biblia. Ug unsay gisulat sa Biblia mao say mahitabo dinhi sa kalibutan. Kay siya may gisugo sa atong Ginoo. Nakabalo na si HRMajesty niini. Nagbarog na kita karon. Kinahanglan nga katong nga salaag ug waan nga salaag. Madto na mo maghinay-hinay na mo adto sa atong palasyo diha sa Palao sa Royal Palace para makabaton kamo og tinuod nga kaluwasan usab labi nagmamembro mo kay si HRMajesty kabalo maluoy sa katawhan labi na sa katawhan karon nga naglisod labi na gyud ni ining mga walay trabaho karon no nga wala intawon patrabaho ni anang nagpag-gobyerno diha pero dili tinuod nga gobyerno madto kita kang HRMajesty mga kita mga maayong kuan dito mga maayong kanang unsay mga tambag ni Majesty no para atong mabatunan ang kaluwasan ug atong mabatunan usab ang basig mingon si Majesty kay si Majesty ingon man gyud nga ug mga imong trabaho hatagan gyud mo niyag trabaho para mabuhi pud ta sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Atong ibalik sa atong reyna sa tibuok kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Back to you, HRMajesty. Thank you very much. Thank you very much, Kuya Fernando, sa imo pamulong nga ako andam kumutabang kay unsa man di ay ang gobyerno. Ang gobyerno muhapsay sa balaod. Ang gobyerno mo'y muhatag og katungod sa isa sa lumulupyo sa iyang teritoryo nga imugna nganhi kan isa kanato. So ang gobyerno teritoryo ug asa ka nabilong nga teritoryo didto ka mangita sa gobyerno sa imong katungod kung ila bang nahatod ang basic services. Unsa man basic services? Una, ang kuryente, kalinaw, panginabuhi sa isag-isa sa katawhan, panalipdan sad ang atong health consciousness, ang atong maayong pagbati, yes, pero ang gobyerno dili magsugod sa health consciousness. Maunay nahitabo karon sa inyong panggamhanan nga ang nibarog na ang Federal Republic NGO nga maunay ilang pabarugon ug mga kaigsunan ko sa inyo sa akong ipaabot sa inyo sa kasayuran nga kanang inyong Federal Republic giagi na lang mo ana nila og lingaw-lingaw. So gilingaw-lingaw na lang mo sila stage actor. Mga stage actor na ang inyong civil administrator. Kay diha na ninyo sila makita sa Facebook, sa TikTok, ug dili na ninyo sila makita sa ilang opisina kay tungod ngadto na sila magtapok-tapok ug asa sila magtapok aron makapangwarta ug unsa
paglibog sa katawhan. So bisag ilang gilog ang atong panggamhanan, dirita mag-istorya sugod sa atong teritoryo, kay ang atong teritoryo diri magsugod ang basic foundation of governance. Mauning CADASTRE 292. Ato kuno pong hatagan og istorya. History ni ha. Atong sugdon asa nagsugod nga ang atong gobyerno na disenfranchise. When I say disenfranchise, not charter. Gihimo nag corporation. Ni atong 1950. Pero ang paglahi, pag-exclude na nga iwala na sa mga ang CADASTRE 292 ilang gimugna ni adtong May 22, 1959 to create a province of Lanao del Norte and Lanao del Sur. So mauna ni siya nga ang Lanao del Norte and Lanao del Sur ila na karong gi-create og diri sa section na ay section 1 province of Lanao gi-divide na no Lanao Sur, Lanao Norte. Inyo ning makita sa Republic Act 2228 ratified by Congress on May 22nd, 1959. So 1959, preparation na ni sa pagbarog sa gingharian unta sa Ginoo nga na-conspire ni karon na gyud ang iyang pagbarog. So, ang Section 2 of the Republic Act 2228 gaingon, the province of Lanao del Norte shall consist of a portion of the present province of Lanao, which comprises the municipalities of Baloi, Kauswagan, Bacolod, Maigo, Kulambugan, Tubod, Baroy, Lala, Kapatagan, and Karumatan, and the municipal district of Matunggaw, Pantauragat, Munay, Tangkal, and Nunungan. Section 3. The province of Lanao del Sur shall consist of the other portion of the present province of Lanao comprising the municipality of Malabang and the municipal district of Paulas, Tatarican, Tubaran, Binidian, Bayang, Anisi, Butid, Lumbatan, Masiaw, Madamba, Madalum, Bacolod Grande, Tugaya, Balindog, Marandatao, Sagyaran, Kapay, Wao, Ramain, Baong, Mulando, Taraka, Lumba, Abab, Yabaw, Puon o Bayabaw, and Taparan. So, ang Section 4, mauna ni, ang capital of Lanao del Norte shall be the city of Iligan, and that the Lanao del Sur will be the city of Marawi. In Section stipulate, except as herein provided, the provision of law now or hereafter applicable to the regular province be applicable to the province of Lanao del Norte and Lanao del Sur and qualified electors of the city of Iligan shall continue to vote the provincial governor and members of the province of board governor of Lanao del Norte. Then, Section 6, the present elective provincial
officer of Lanao shall, until the successor shall have been elected and shall have qualified, perform the respective duties as such officer in either the two provinces herein created, which they shall individually choose within 30 days from the date of the approval of this act, provided that shall continue to receive salaries that are receiving at the time of the approval of this act until, ito na kayo ang pinaka-importante ha, until a new readjustment of salary in accordance to the existing law. Continue. Until their successor shall have been elected in the election for provincial and municipal officials following the approval of this act shall have qualified. So, ang buot ipasabot ini sa 1959, kini siya ipa-implement ni adtong 1965. Karon, atong basahon ang Section 9. Upon effectivity of this act, the obligation, funds, assets, and other properties of the province of Lanao shall be divided equally between the province of Lanao del Norte and Lanao del Sur, and the President of the Philippines upon recommendation of Auditor General. Section 10. The two new provinces of Lanao del Norte and Lanao del Sur shall be considered to have been formally established upon proclamation of the President of the Philippines. This act shall take effect upon the approval, May 22, 1959. So, ang Lanao, ni atong panahon na, ilang gisiak, Lanao del Sur, Lanao del Norte. So, diri na dayon ta, gi-institute dayon nila ang separation, House of Representatives in the time of Representative Belmonte, Congressman Belmonte, creating a House Bill Report number 495. So, si Congressman Belmonte, in the HR Bill 495, is a bill, an act separating the city of Iligan from the first legislative district in the province of Lanao del Norte to continue the lone legislative district of the city of Iligan. Nganong niingon man diri to continue the lone legislative district of Iligan? Remember, my dear friends, 1950, ang Iligan, ilan nang gi-separate, creating CADASTRE 292, nga gihimo na kining charter by Elpidio Quirino. So, karon gi-create ni, kay ni adtong time, 2010, if I'm not mistaken, 2006, ang atong mga kaigsuunan sa Muslim now, they're trying to take the barangays of Iligan City, leaving it to 13 provinces. Barangay. Leaving to 13 barangay. So, dili pwede kuhaon sa atong Muslim brothers ang yuta and living Iligan with 13 barangay. So, ang nahitabo, mauning na-create ning
HR Bill 495. Karon, wala pa man gihapon moabot ang matud pa sa HR 2259, wala pa man moabot ang successor, hereditary successor. Diri karon ang time na panahon ni Congressman Frederick Xiao, which he already had received all our documents. If I have the chance to enumerate all the documents that he received, that he is already expunged, he is already under quarantine since 2018, when we declared the ground zero grassroots, the entire Republic of the Philippines was already under quarantine, meaning all their areas are already expunged, null and void. So, niadtong time ni President ni Barf Belmonte, na-issue ning ang HR Bill 4054, described as Election 1, Lone Legislative District. The city of Iligan is hereby separated from the first legislative district of the province of Lanao del Norte to constitute the lone legislative district of the city of Iligan, which shall commence in the next national election after the effectivity of this act. So maunang mga kaigsunan ko, sa dihang 2010, if I am right, 2010 or 2014, wala na'y election ang barangay. Gihong election sa SK o sa barangay. Una sa barangay pa. Nakalimutan na ang SK. Ang SK, pirmi na ning SK, nila i-cancel. Kay nga naman di ay, unsa man di ng SK. Kanang SK, kapatid, niadtong 1986, gimugna ni President Marcos. Maunang si Imelda, Amy Marcos, maoy nagdumala ni ining sanggunian barangay SK panglungsod election. So, sila karon, siya ang ni chair sa SK election barangay. Tungod na sa iyang amahan nga maoy nagmugna ni SK. So kanang mga SK, kaisa ra siguro na elect or kaduha. After that, wala na. Wala na siya kabarog. Kay kanang SK ang nanglingkod sa SK kanhi, naana ng lingkod sa Senado. Naana, nahimo na silang mga presidente. Nahimo na silang mga congressman. Meaning to say, naglingkod na sila sa trono sa atong panahon karon. So, nabasahon sa inyo unsa ng SK ha, pero padayunon sa nato ning House of Representative Bill 4054 ni Siaw. Section 2, Incumbent Representative. So, ang incumbent representative, maunang congressman siya. The incumbent representative of the first legislative district in the province of Lanao del Norte shall continue to represent the said district until the new representative of the lone of the district of the city of Ligan shall be elected and qualified. Section 3, Rules and Regulation. The Commission on Election shall issue the necessary rules and regulation to implement this act. So ang Commission on Election
wala na ang original jurisdiction. Kay ang gipangita ni ining Section 3, Commission on Election, ang ilang gipang para ma-implement ang Tribunal Electoral nga gimension ni ining Republic Act 2259. So, aron kini ma-implement, muguwa sa ang Republic Act 7160, approved and ratified 1991. So, ato ning padayunon ng Section 3 before we jump to another subject. So, on HR 4054, in order to implement the Commission on Election, which is necessary to rule the regulation and implementation of this act, wala gyud na siya ma-implement kay tungod ang Republic Act 7160 1991, the rule of creation of barangay unit has not been promulgated, has not been created, nor enforced. So balik ta sa Section 4 on HR Bill 4054. Stipulate. Section 4, repealing clause. All laws, rules, and regulation inconsistent with this act are hereby repealed, amended, modified accordingly. It is repealed, bungkag, and it will be modified as the story is, which is now. So we go one step at a time. Let's go slowly. Ato lang sa ning ihatod sa inyo ang klaro kaayo nganong gubot ang gihimo sa Corporate Republic Federal, ang paglingaw-lingaw lang sa inyo, ang paghatag sa inyo og saad sa bugas, ang pagsaad nga kinahanglan kamo magpa-booster, magpa-vaccine kay sa pagkawad-on sa ilang bahandi, mga kaigsuonan ko. So karon, niingon ang Section 5, this act shall be effective 15 days after its publication for at least 2 paper in general circulation. So niingon diri, ang kining ni ang pag-repeal ni ining aktaha House Bill is effective after the publication of two newspaper for general circulation. So kining atong pag-repeal ni ining HR bill nga nabungkag na, wala na'y kungan, wala na'y mayor, wala na'y barangay, wala sa sila'y election, kay tungod, wala pa kabarog ang successor in interest. Matud pa sa article ni atong gimugna nga at 2259. So kay wala pa siya muguwa ang hereditary successor in interest of CADASTRE 292 sa Loan District, dili pagyud ni siya ma-promulgate o dili pa magkaroon ng electoral tribunal. Ang electoral tribunal maunay musugod sa basic foundation of governance. Diri magsugod sa atong nataran, mga kaigsunan ko, kaya bangon Iligan, matana Iligan, ang asan ani-ana sa atong bayan. Ang sinugo sa Ginoo, ang gipili sa Ginoo, niabot, gipanganak diri sa inyong nasod, iyang gipili diri ang Iligan CADASTRE, diri ko gianak sa tinago, nga mauna ang Lost Paradise, Garden of Eden, o gideklarar diha
ang promised kingdom, autocratic sovereign monarchy of the Republic of the Philippines declared by the host of all nations, Kingdom Filipina Hacienda. So, niini mga kaigsunan ko, kini karon ang HR bill. Actually, in reality, 2014, humana ni, kay ako namang gi-declare, 4th of July, 2014, we take government back. So karon, ang eleksyon, wala pa siya ang Electoral Tribunal, ang ilang SK, nga ilang gipangita, nga diri magsugod sa 1st District, Taud del Norte, Tubod, or Lanao, entire Lanao. Mauna siyang HR 2259. Kaya ang ilang gipangita na diha, since 1959, ang ilang ang gipangita, mauna na ang successor in interest. Kay maunay tag-iya sa yuta sa OCT 01-4 o kining atong CADASTRE 292 Charter City ni adtong 1950 maunay nag-abli sa ginto sa Bulawan sa Central Bank of the Philippines. So, diri na punta ha, atong basahon kay naamay ni abot nga papel rin ako. Atong basahon, Malacanang Palace, Manila, by the President of the Philippines. This was sent to the Executive Secretary, addressed to Department of Interior and Local Government, and the Philippine National Police Chief of Quezon City. Let me read. Subject: arrest and summary disqualification of SK Chairman and Punong Barangay found and suspect of buying votes during the SK and Liga ng mga, kini importante kay niya, ang mga barangay federation election, and filing the case suspension against municipal mayor and their relatives who are buying votes in relation to the said election. Diri na unta magsugod ang SK barangay. Pero wala siya kasugod kay ila mang gimanipulate ang system. Wala man gyud nila pagulaa ang CADASTRE 292. Kay tungod wala nila pagulaa ang CADASTRE 292 nga mauna na ato na ang CADASTRE 292 ilang gidala ang ato dokumento dito sa Luzon Central National Government. Ilang gidala aron maablihan ang Central Bank of the Philippines mauna ning ang pag-appropriate sa ginto. Nga kining niya naani kasunduan, naani agreement nga ang CADASTRE 292 ilang gamiton for 50 years with a moratorium of 5 years, kaya 2 dapat ni barug na ang Iligan. Soberenya na dapat ang Iligan. Pero wala man kay ako, maupapoy pag-abot nako, maupapoy akong pagsugod sa journey ni atong 2002, 2003, maupay pagsugod nako ni ining journey, ang panawagan sa Ginoo kanako personally nga ako yung kininggituman as a long journey. Sulong kaluluwa. So mga kaigsunan ko, kay tungod ni ini, ako ni siya karong gimugna, gibasa nako ni kaninyo
nga ni adto di ay October I'm sorry, May 20, 2018. Gisulat dayon ni Medaldea, Salvador Medaldea, Executive Secretary ni President Duterte. Kay di madayon ang SK election. So pila na kadekada nga wala madayon, 40 na kadekada nga wala na madayon. Ilan na nang gi-establish, mga kaigsunan ko. So karon, ila dayon diri, you are directed immediately to arrest and or all SK, tanang SK, punong barangay, suspected and actually engaged in vote buying during the SK and Liga o Barangay Federation election scheduled by DILG. So, mauna mga kaigsunan ko, nga diri sa Dakbayan sa Iligan, nag-issue ko ni adtong 2020 kay gahi mangyud kaayog ulo ni si Celso Rehencia nga instead mo dangop na sila nga ni kanato dili ni supak sila sa sovereignty. Aha man di ay makita ang sovereignty. Ako niya dayunon aking tiwason kining ni ang May 20, 2018 nga giklaro gyud diri sa body ni ining executive order May 20, 2018. Niingon dahin, second paragraph. The same instruction hold true against municipal mayor. Kay kining Iligan, municipal mayor na ni, dili na ni siya syudad, gibalik na ni siya kay ni adtong 1956, municipal na ang Iligan. Labi na katong ilan nang gipamaligya ang atong mga katungod kay mahimo na ni siyang syudad kung ang Iligan mubalik na ang kasadya, mubalik na ang bahandi, muuli na ang bahandi nganhi sa atong syudad aron sa pagbag ni ining atong nasod. So paragraph 2 unsa giingon? Sige yung giingon no, federal on the same instruction hold true against municipal mayor and their respective or support anything to buy the votes of SK chairman and punong barangay before and during the election on their respective federation officer. So, ang inyong DILG since 2016 already under federal. Maunang DILG Corporation. Ilan na yung klaro nga DILG is a corporation. Dito ko actually sa Luzon, sa ilang office, central office sa EDSA o akong gipangutana nganong corporation naman ang DILG. So kining 2018, giklaro na gyud kaayo nga ang SK, ang gobyerno manggod magsugod sa basic foundation sa barangay. Tungod niini, ilan ang giklaro respective federation officer. So diri na punta, paragraph 3. Immediately report vote buying activities, terrorism, threats, intimidation in your place via our official hotline number 888 or take picture at least all names of the person engaged supporting vote buying. Mubalik unya ko anak ko ning i-explain sa inyo kay importante gyud kaayo ni. You are also directed to arrest municipal mayor and local government officials and all person engaged in vote buying in favor of certain
by the President. Salvador G. Midaldea, Executive Officer, o countersigned by President Duterte. So kining ni alang diri, mga kaigsunan ko, kining ilang giingon diri, activities of terrorism. Kinsa may terrorist? Ang terrorist ini, mga kaigsunan ko, naaradaha galingkod sa inyong gobyerno. Ang dating NPA, CPP, NDF, kana sila nanlingkod na sa inyong panggamhanan nga maunang ang inyong panggamhanan nga federal government NGO, NGO na nanlingkod na sa inyong gobyerno. Terrorist na ni sila sa inyong katungod ug sa soberenya. Mauna nang gitukod na ni ang ilang paghatod sa ilang mga executive order or ilang mga kwan. Why klaro nga mensahe? Dili pareha din nato nga atong yung klaruhon kay aron masabdan ug masunod ang bagod. Kay nga naman mga kaigsunan ko nga wala naman di ay ang DILG Corporation. Ang DILG Corporation, namugna na sila sa local government. Local government ang ilang gibarugan under Executive Order 292 of President Cory Aquino. Ako nang i-explain, atong yun na siyang paningkamutan nga at inyo nang masabtan. Kay ug inyo nang masabtan, it's your life. It's our life. The citizen of the Philippine Republic and also the Sovereign Republic of the Philippines. Ato ni siyang istudyuhan mga kaigsunan ko kay tungod ni sa Executive Order number 292. Mauning Executive Code 1991. So kini di ay Executive Order 292 Administrative Code. Mauna ni ang ugat nga gilingkuran sa Confederated Barangay SK Municipal or Federal o kining ni akarong nagbungkag sa inyong katungod. Posted ni sa noong July 25, 1987 sa diha ng Ilanang gi-institute ang Administrative 1987. Mauna dining Administrative Code gaingon, whereas Administrative Code currently in force was first forged in 1917. Kay nga naman ang 1917, kay ang 1917, ang United States of America, corporate na. Nawala na ang ilang land grant. Kay nawala ang ilang land grant, they had declared government. Now, to create federal government, they need to create the Federal Reserve Bank. So there are two things. Federal Reserve Bank is not Federal Reserve System. The Federal Reserve System is actually the gold that was offered sa paghatag sad sa titulo OCT 01 before ni siya nahimong Treaty of Paris. Kay ang atong titulo, Original Certificate Title 01, sa dihang naminyo ang anak ni Raha Sulaiman ngadto sa princess sa Austria pag umangkon sa Governor General Drake. But anyway, mauna makita na ninyo in 1774. So karon nahimo ang atong yuta 01 dowry.
gihatag ngadto sa British Crown kay ang atong gobernador adtong panahon kay British man, British governor. So gidala ang atong yuta ngadto sa Great Britain. Gihimuan dayon ni nila og treaty. Treaty means agreement, international treaty of Paris. Gimugna, giratify ngadto sa plenary sa Paris. But this was signed in Manila. Now, mga kaigsunan ko, ayaw mo kalibog kay mubalik ko sa atong CADASTRE 292 nga ilang gihimong charter ni adtong 1950. Kay napaso naman ang Republic of the Philippines, the Third Republic of the Philippines napaso in the time of President Ferdinand Marcos. Kay iyahang gi-amend ang 1935 na gipulungan na ni nga ang amendment 1935 ang atong constitution, original constitution of 1935, dili ni siya pwede i-amend by the corporate republic. Gipangitan na ang sovereignty ana tungod na sa Treaty of Paris 1898, ratification of the treaty ngawat ang USMG, US military government nga karon naglabad ang ulo ni Federal President BBM Marcos. So ang inyong President Marcos naglabad ang ulo. Ngano man, ako lang ning hisgutan ninyo. Naglabad ang ulo kay nag-order sa panahon ni Duterte, nag-order siya og pilato, inato 18 ka helicopter. Gipunduhan na diay 2 billion mga kapatid in the time of President Duterte in 2018 sa dihang ni kuan gi-ground zero na ni Marawi. So nagbayad og 2 million. 2 billion, billion. Kapin. So karon sa panahon ron ni President Bongbong Marcos, galabad ang ulo. Kay niadtong July 4, 2022, sa diha nga gibisitahan na siya sa envoy sa US military government. Gi-recite sa iya o gi-remind sa iya ang USMG Treaty nga ilang agreement. Nga ang Republic of the Philippines nabuwag pud siya ana diha sa 18 of the 1987 Constitution, Section 25. Termination of the USMG. Maunang panahon, 1991, ni-vacate. Kita ka ang Amerika, automatic sila ni-vacate. Sa Subic, ang Air Force and Naval base nila, ni-vacate na yun sila. Ang wala na lang nila, gi-surrender, gi-relinquish, mauni siya ang naa Rojas Boulevard. So, ang Amerika, diligent kayo, ang Pilipinas dili. Nga diha nang niabot nako. Nga bisag ako na silang gipabakit. Wala gyud sila o wala gyud sila mo surrender. Thank you kay Baidi kay naagyud inyo nang ikuan kang attorney Ricky puntong. Ang problema ni Marcos, akong basahon na gipost ni Baidi kay. Ang problema ni Marcos Jr. ayaw ng Russia i-cancel ang
12.7 billion chopper deal. Dako kay na problema niya. Ano man, iyang gi-cancel. Unya nagdeposito na og 2 billion kapin. 2.7 billion. So naapay 10 billion. Kuliktahon nun. Sa Russia. Dili man musugot ang Russia ron. Di labad kaya ang ulo. So, kini po dayon si President Biden, muhatag kuno siya kay tungod ni ini na compromise man si BBM. Iya karong naghatod siya og pila naghatag siya 10 billion o 100 billion pesos or 10 billion. So, $10 billion is just enough or not even enough to pay the 10 billion pesos nga utang sa Pilipinas. Pero wa mo masayod nga kanang utang sa Pilipinas sa Russia kung ma-deliver man gani ng chopper, helicopter, kinahanglan ka nag-mobilization. You need gasoline. You need people to run. Nganong naamang ka, palit man ka na, kay magira ang Pilipinas. Now, violation na sa Article Section 2 of the 1987 Constitution, because the 1987 Constitution mandates as a policy that Philippines renounces war in protecting the international law. Oh, ana na pod. So, ang Amerika ron, libog na kayo. Kay nga naman, nag-occupy naman siya. Salamat kay Baby kay Onderi, oh. Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopt the generally accepted principle of internal law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity of all nations. Diri pa lang, ang korte diri sa RTC already had violated their decision on all the land and everything, pati kasama ang city of Iligan. Daghang kayong ilang gipandakop, gipang-embargo nga mga sakyanan sa mga katawhan sa lumulupyo diri nga wala na sila kay ato na silang gi-remove, gipavacate. Ug gahi gyud silang ulo. O karon, moabot gyud ning mga special force karon. Karon balik ta. Kay nga naman, kining korte naamang gyud ko nag-invoke naman ko sa akong position paper. Position paper nako sa pagbarug nganhing sa dakbayan sa Iligan. Ako nang gihatod mo unang ang kuwa. I hope this week we will receive the relinquishment, the turnover of the Commission on Audit sa funds sa City of Iligan, which moabot na ang katibukan, local, national, and foreign. Moabot na diha. Kay matud pa sa chairman diri sa Iligan, niingon man siya nga ano kuno kanang diha na sa iya karon nakasentro, gihatod na sa iya tanan, sa iya na karon ang magikan, kaya siya atong pagpanawagan. So balik ta ining Executive Order 292 nganong niingon ko sovereignty cannot be compromised. So si President Marcos, BBM, compromised sovereignty. The court here in RTC and the Supreme Court also compromised sovereignty.
Violation na, mga kaigsunan ko, including in People's Initiative filed a case to the Second Division of the Supreme Court. Walay tubag. So, walay tubag is the same thing as acceptance, no justice. Kini sila sa ako lang nga punto, they already have violated the Executive Order 494. Executive 444 pala. Executive Order 444 of President Duterte. Kini sila, naka-violate yun ni sila, grabe yung kaayo ang ilahang violation. Atong basahon ang sunod nga ilang mga gipang violate. Sa ako nang giingon, ilang gi-violate ang Bilateral Mines Field Treaty. Ang Bilateral Mines Treaty, successor agreement nga mauna ni gipangita sa Presidential Decree Presidential Order 2259, successor agreement. Kay kinahanglan muguwa gyud ang tag-iya sa yuta ug sa bahandi. Maunang na ang mga kaigsunan ko, failure of governance ang federal because they instill war instead of peace. They instill division instead of unity. They instill injustice instead of justice. 2018, the entire Republic of the Philippines, including the local in CADASTRE 292, already had received the co-waranto. Co-waranto means, bisag nanlingkod pa na sila diha, wala na sila'y opisina. Wala na sila'y opisina, mga kapatid. Siya ang problema. Walay opisina na ang inyong panggamhanan kuno. Kay nga naman, kuwaranto naman sila. Kay aron, kini bilateral mines field, successor agreement, kinahanglan ni siya muguwa alang sa kaluwasan sa katibukan. Dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Kay kining niang ginto ug ang yuta gigunitan man ni sa Treaty of Paris ug ato nang gi-embargo under Embargo Act, ato nang na ang Treaty of Paris, the United Secret Book of Redemption for World Settlement on the Federal Reserve System. Maunang na ang giingon diri nga ang 1907 kuno sa Executive Order 292 ni President Aquino, first paragraph whereas our administrative code in force was first forged in 1917 when the relationship between the people and the government was defined by the colonial order then prevailing. Colonial order, mauna na itong 1898 peace treaty that the Spanish colony relinquished rights and reserve to the mutual agreement treaty. United States was the receiving country. Siya ang receiving country, ang United States of America. So, paragraph 2. Whereas, effort to achieve an integrative and overall recodification of its provision resulted in the Administrative Code 1978, which, however, was never published or
expressly repealed. This is the Constitution President Marcos tried to amend. It was not really published and exercised. Whereas the effectiveness of the government will be enhanced by a new administrative code. So new administrative code, mauning ni ang iyahang executive order. Nga namugna ang new executive code under Republic Act 7160 1991. Which indicates in a unified document the major structural function and procedural principles and rules of governance. So, the basic fundamental principles and rules of governance. Diri manggod magsugod ang basic foundation. Ginoo, bag-uhon ko ang tanan. Naana sa Isaiah 65 in the new heaven and the new earth. And Revelation 21, God said, I create new heaven and the new earth, and I will change everything. All things will be new. So bag-uhon ang tanan. Mausad ning sa paragraph 3. Diri magsugod ang basic principles and rules of governance. So election diha sa section 3 of HR 4054 of Superman Xiao, maunang Executive Republic Act 7160. Now, last paragraph of that executive order. Whereas a new administrative code will be meaning optimum would be the highest, the optimum benefit, the highest governance, optimum benefit to the people and government officers and employee as embodied changes of administrative structure, procedures designed to serve the people. So mauna ni siya mga kaigsunan ko sa introduction and provision of Section 1, Title 1, this code shall be known as Administrative Code 1987. Section 2, General defined, unless specific word of text or context of the whole. The particular statute shall require a different meaning. So nanay mga bagong pagpanabot. 1. Government of the Republic of the Philippines refers to the governmental entity through which the function of the government are exercised throughout the Philippines, including save as contrary appears from the context, various arms and other political authority is in the Philippines, whether pertaining to the autonomous region, provincial, city, municipal, and barangay subdivision, and other forms of local government. Number 2, national government. So ano yung national government? Refers to the machinery of the central government as distinguished from the different form of local government. Nga kining ni akarong central government naglingkod dinha sa NCR, National Central Government, and Pasay City is holding the government of the Republic of the Philippines. Number 3, local government refers to the political subdivision established or in accordance with the Constitution. So kinahanglan, it has to be under the Constitution. Muguwa ni siya under amendment transitory provision
Article 18 on the Article 16 General Provision ug unsaon pagbarog. Kay gimugna na niya Section 2 Article 16 mao nang ma-ratify na siya sa Congress og ang Republic Act 716 1991 para 8371 1997 was concurred and signed into law. So, 5, the national government reduces it to the agency of the government. Na-reduce sila sa agency of the refers to any various unit of government, including departments, bureau, office, instrumentalities, or government-owned and controlled corporation, or a local government, or a distinct unit therein. So, ang number 4 reduces the government of the Philippines. Number 5, national agency. So, is already all commissioned agency, charter commissioned agency. Refers to the unit of national government. Local agency refers to local government or a distinct unit therein. When you say department, refers to the department created by law for the purpose of Book 4. With this shall include any instrumentality as herein defined, having or assigned the rank of the department regardless of the name design. So bureau refers to any principal subdivision like Internal Bureau of Investigation, Bureau of kaning inyong Bureau IRS kanang IRS Bureau of Taxes ba. Then office BIR kanang BIR muna na Bureau of Internal Revenue. So kanang mga bureau apal subdivision. Then offices refers within the framework of governmental organization. So mo nang city mayor office is a framework of governmental organization. Dili na government. So the office of the city mayor is no longer a government because they belong to a governmental organization. So, to any major function units of the department or bureau, including regional office, it may also refer to any position held or occupied by individual persons whose functions are defined by law or regulation. So they have to be under law. Instrumentality. So unsa man ang instrumentality mentioned in Article 18, Section 22, instrumentality ilahang tanan nila including military. Niingon dayon. The government and control corporation adri pata regulatory instrumentalities. Number 10 refers to any agency of the national government not integrated within the department framework vested within the special function or jurisdiction by law. Unsa man na ang inyong it has vested a special function or jurisdiction by law which already has been revoked, repealed, kuwaranto, endowment with some, if not corporate officer powers, administering special funds, enjoying operational autonomy. A charter. So charter, corporate. Munang charter, Iligan City 292.
This term includes regulatory agency, chartered institution, and government-owned and controlled corporation. Regulatory agency refers to any agent. Ako ning gi-enumerate ninyo mga kaigsunan ko para sa dokumento na amoy balikan. Unsa gyud pasabot. You have to do it into two. Sabton gyud ninyo kay kini rabang balaod nga gimugna ni President Aquino nga sa effectivity of this niingon ha sa book 1 of Executive 292 of President Corazon Aquino, Sovereignty and General Administration. Mga kapatid, book 1, sovereignty can never be compromised. Dili gyud na ninyo makompromise. Bisag unsa na iyang pangayoon inyo gyud nang ihatag because she holds that tight in ownership. Article 429 of Republic Act 386. So karon, ako ginimbasahon sa inyo kay sa chapter 1 comprises section 3 on the executive order is our national sovereignty. National sovereignty is not maritime law. Kaya ang maritime law, UCC is exclusive economic zone, is already repealed because the rule of law and the rule of court, including Republic Act 3815 Penal Code and including rules of court, up until August 22, 2004, is already adopted by the sovereignty. So, diri na dayon ta, Section 4, Territorial Subdivision of the Philippines. The territorial subdivision of the Philippines are the autonomous region, province, subdivision, cities, municipalities, and barangay. So, ila dayong gibutang kay magsugod ang barangay, ang gobyerno sa barangay. So, chapter 3, state suit, meaning sovereignty cannot be filed a case. You cannot sue. Dili mo makademanda sa sovereignty. That has been declared here since 2008 pa. Labi na diha sa ditukalan, which the chieftain Iglesia already had acknowledged respecting Circular Memorandum 202-89 and PD 772 squatting syndicate. That is in documents, mga kapatid. Kaya manawagan ta sa korte, diri sa RTC, sa prosecutor, manawagan ta sa DILG, ta sa tanan, ahensya, and all instrumentalities. There's nothing you can do against sovereignty. Sila'y tag-iya sa yuta. Otherwise, you need to remove because you have no function in this city because you are already under kuwaranto. Na-receive ninyo, na-document na ninyo, akong gihimo, ug unsa inyong gidesisyon against my people and myself are all denied under the position paper of CADASTRE 292. We will proceed that. Kay ako man na siyang i-explain. Diri karon, diri na ko ni karon nga akong giingon nganong na katungod sa Federal Republic. Niingon din Chapter 5 of Executive Order 292, Administrative Code. Operation and effective of law, Section 18.
when laws take effect, laws shall be effect after 50 following the completion of their publication of the official gazette or a newspaper in general circulation unless it is otherwise provided. So we did. We did all our declaration, even the warrant of arrest of Bagwani, and who else will be next. Now, mga kaigsunan ko is all published. The co-warranto, the publication of the to vacate the Paradela Legaspi Elementary School, vacate all 44 barangay, city mayor, congressman, Siaw, this since 2020, starting of July to December of 2020. Now, Section 9. Kining akong gibasa niya, operation and effective of the law. Importante kay ni sa ato ang pagbarog karon sa dakbayan sa Iligan. Dakbayan wasan. Let's not forget, if we have to repeat this over and over again, nga maabot na sa atong talampakan aron para sa inyong kaluwasan, pagbarog sa inang bayan aron kamo mabulahan nga bisan pa kamo na bakunahan, naagyapon mo'y trabaho, mo report lang gyud mo apply lang gyud mo application nga mo trabaho mo under Sovereign Republic of the Philippines, here ground zero at the New Palao Barangay Unit. Now, niingon dayon Section 20 ha. Section 20. Interpretation of the law. Administrative issuance. In the interpretation of the law or administrative issuance promulgated in all the official language, the English text shall control unless otherwise is specifically provided. So kana tanan nga akong gipaabot sa local diri sa syudad including national are all written in English. Gabinisaya lang ta diri kay nganuman aron ang ato pong mga kaigsunan local, national and foreign makita nila nga ang pinili di ay sa Ginoo Bisaya magbinisaya. Then niingon ha, Section 20. In the case of ambiguity or mistake or acts may be consulted. So mauna na siya nga sila ga-interpret sila sa ilang kaugalingong balaod nga ang rule of court, ang Republic Act 3815 and the rule of law has been adopted by the Sovereign Kingdom Pilipinas and the sovereignty. Now, Section 21. No implied revival or repealed laws. So, kung na-repeal na, dili mo kaingon nga implied repealed, repealed. Nakasulat yun na declare yun na nga repealed. And I keep saying it over and over again over the radio in my documents that they receive each time, and it's also written, published in the newspaper. 3 circulation pa nga ang ginawa ko half of the time. Then, saka ko lang nabasa, ni-reduce 2 after 2 issues of my circulation. Now, ganito yan mga kapatid.
kung ang batas ay repealed na, they cannot imply na wala ma-repeal. Kay kinahanglan man gyud na naamoy explanation, no? Which express means notified sila, published. Ug napa sa radyo, tri-media na ta. Dili na gyud tri-media. Naana ta sa 4 media kay na may social media. The social kwarta media na, no. Di pa kay mo kay kwarta na gani, kwarta ha, money. O dili kwarta means 4. Niingon kay na ay long newspaper, na ana siya national newspaper, naa sa radyo, naapod na siya sa publish na nato og naapod sa social media. So niingon, when the law which expressly repeal a prior law to repeal the law first repealed shall not be thereby revived unless express so provided. So, gi-provide na to, no? Provided mo. Silsurihin siya. Kamo siyaw. Kamo mga sangguniang panglungsod. Kamo tanang mga barangay. Nispatis. Mahimo kag yun dihag tuyo ba? O, kamo diha. Daso. Deep ed. You had received all documents that you have to vacate, including RTC, Charter RTC, municipality. You have received all my documents. You cannot, it's no longer implied. It's expressly repealed, sent in your office, documents after documents with no response. You have violated the Executive Order 44, Red Tag Tape and Republic Act 6713 by not responding. Mga kapatid, implied na. Ug dili mo motubag, meaning to say, implied you understand. But that is still against the law. Kay naa man ang Republic Act 6713 that administration receive my document must respond within 14 days. Whereby, when it comes to court order or any notice you want to send me, I am exempted on prescription period. But the corporate republic, you obliged to respond, like ombudsman for instance. Kamong mga, ikaw patis, Salvo, kamong mga PNP, you are obliged to respond 14 days upon issuance from the ombudsman, which the sovereignty had complained against you. Inyo nang tumagon because sovereignty cannot be compromised. So let's continue. Section 22. Revival of law implied repeal when a law which implied repeal a prior law is itself repealed. A prior law shall thereby be revived unless law provides otherwise. So kining akong gikuan sa inyo, akong gipambasa ninyo ang repelling clause. Naay repelling clause. Each time, even the executive order of self-surihin siya, executive order of mayor, corporate siya, there is a repelling clause that in the time it's already repealed. Bakit? Nakasulat kasi yan sa Constitution, Article 18, Section 25, 2, that all laws, existing laws, that is contrary against to the sovereignty is repealed and modified accordingly. So, diri dayon ta, Section 23. Mo na ni pinaka-importante ron. Tanan katawhan,
Kining Section 23, para ni sa katibuk-an, nagtrabaho man ka sa gobyerno, kung gobyerno man ka o dili, trabahante man ka o dili, kung citizen man gani ka o dili, you are obliged to follow this Section 23 on the effectiveness and operation of the law. Unsa man na? Mauna siya ang Republic Act 386. Article 3. Republic Act 386, Article 3, that is stipulated here in Section 23. Ignorance of the law. Ignorance of the law excuses no one in compliance. So meaning to say, diri lang mismo, tataw na kayo mong ng lingkod, dinha sa panggamhanan, regardless of what agency, regardless of what instrumentalities, you may be sitting in office. You already had committed Article 3 of Republic Act 386, including above and foremost, Article 429, ownership, that the owner has the right to exclude anyone as decided by law. Kaya mga kapatid, batas, alamin ang batas. Kaya ako hindi takot. Hindi naman, sa Diyos lang ako takot. But I am not afraid of anyone. It is only God that I fear. Because God gives life and takes life. Pwede sa Ginoo kuhaon inyong kinabuhi or dungagan ang inyong kinabuhi. You know, makaingon lang jud ko ba? Kanang mga nabukunahan, kung tinuod gyud mo, nga muuli sa Ginoo, at least, naapaman mo'y pangutok, be sincere. Kay, ang Ginoo, unya, sa iyag yun tantong kaluoy, dili dayon sa inyong isa kasulti, no? Kinahanglan mo manifest gyud mo, naag yun na footprints, nga kamo gyud, ni uli sa Ginoo, nanilbi sa Ginoo, walay personalan. Thank you, Baidikay. Republic Act 386, Article 429. The owner of the lawful possessor of has the right to exclude any person from the enjoyment and disposal thereof. For this purpose, he may use such force as may be reasonably necessary to repel or prevent an actual or threatened unlawful physical or usurpation of his property. So, ang kumidi kayo, ako pa ilang gikasuhan, usurpation of authority and dominion sa prosecutor's office. So, ila kong gikasuhan. Sila mo'y unang nakadawat sa akong sovereign certificate affidavit, notarial affidavit on my rights to claim sovereignty. Kay naamoy nakaila nga gusto mo barog, nga mahimo silang reyna, hari, ani mo diri. Kaya ba gyud ninyo ako nang kamoy akong pabarugon? Kaya ba gyud ninyong mubarog nga mahimong hari sa Ginoo? Ako gyud ba? But make sure you can do the job. I fear no one. I fear no one or limit my execute orders. So ngayon mga kapatid, batas lang ang akong gibarugan diri. Ang katungod sa Ginoo, ang katungod sa katawhan. Maunang ako gyud na siyang barugan. Kay ang atong yuta
kini si President Marcos. Nagkabuang yun na siya. Kay garon ang military, ang war is already imminent in our place. Naabot na ang mga barko na nasa Subic Bay, ang US MRG, ang ilang government fleet, ang ilang barko nga warship na sa Subic Bay. O karon na sila kay ang Russia ron o ang Amerika i-sanction man nila, gisanction nila ang Russia. Now, ang Pilipinas na may order, dili naman pod na pwede i-cancel. So, nagka-problema ang presidente sa President of the Republic. So, akong basahon, Proclamation Office of the Military Government, mo ng USMG, nga karon gi-revive sa Military Governor Proclamation of the Philippines. Kini nagsugod ni atong 4th of January 1944. Addressed to peoples of the Philippine Island. Instructions of His Excellency the President of the United States relative to the administration of the affairs of the Philippine Island had been transmitted to one of directions from the Honorable, the Secretary of War, under date of 1898. They directed me to publish and proclaim in the most public manner to the inhabitants to this island that in the war against Spain and United States force came here to destroy the power of that nation. Kung saan that nation? Kita. Sovereign. And to give the blessing of peace and individual freedom of the Philippine people, that we are here as friends of the Filipinos to protect them in their homes and their employments, their individual and religious liberty, that all persons who either by active honest endeavor cooperates with the government of the United States to give effect to this beneficent purpose will receive the reward for the support and protection. The President of the United States has assumed that the municipal law of the country, maunang Iligan, municipal city. Diri sa municipal, CADASTRE 292. Miingon dayon. Has assumed that the municipal laws of the country in respect to private rights, ayan, in respect to private, naata ini sa atong historical accounts of the US and the Philippine Treaty. Dokumento anak mga kapatid. Atong basahon ha, og importante kay ni kay mauna ni siya ron ang atong pagbaro nga ang municipality of CADASTRE 292 Soberenya na ang Iligan, mauna ni. Kaya kini sila federal lang gid siguro ang mapakanaog nila, sige na lang. Pero naatay atong kaugalingong pribado. The President of the United States has assumed the laws of the country in respect to private rights and property and the repression of crime are to be considered as continuing in force insofar as they may be applicable to the free people. Sino yung free people? Kami. We are
This is the land of the free and the home of the hero. Ang langit sa lupa. Langit ito, sovereignty. So, naingon, in so far as they may be applicable to a free people and should be administered by the ordinary tribunal of justice. Hoy! Kamo! RTC! Kamo tanan nga mga korte, tribunal court, highest tribunal, Supreme Court, sits here in the Kingdom, Pilipinas, Hacienda. Mga bagga kay mugnaong ba? Atong basahon. And should be administered by the ordinary tribunals of justice presided over the representative of the people and those in thorough sympathy with them in their desire for good government. That the function and duties with civil and municipal administration are to be performed in such officer as wish to accept the assistance of the United States, chosen in so far as may be practicable from the inhabitants of the islands, and while the management of the public property and revenue and the use of public means of transportation. Public means of transportation. Kay kamong mga taga-LTO, mga mananap mo, husto na, tama na ang inyong pagharas sa mga katawhan sa mga nanagan diha sa dalan. Wala mo ma-deputize. Wait until you get deputized, because the deputization will come soon. So insofar as may be applicable from the inhabitants of the island, while the management of public property and revenue and the use of all public means of transportation are to be concluded under the military authorities until such authorities, kini karon, can be replaced by the civilian administration or private properties, whether the individual must be respected, protected. If private property be taken for military uses, it shall be paid for a fair valuation of cash and impracticable at the time receipt, therefore, will be given to be taken up and liquidate as soon as the cash becomes available. The ports of the Philippine Islands shall be open to the commerce of all foreign nations and goods and merchandise, not prohibited for military reason by the military authorities, shall be admitted upon payment of such duties and charges as shall be enforced in the time of election. The President concludes this instruction in the following language. Finally, the President McKinley Benevolent Assimilation Proclamation, December 21, 1898, to continue here. Ilwil S. Otis, Major General of the United States of States Volunteers, Military Governor. So nakita ninyo, diri na lang sa ta. Ako nang na pamatuod ninyo nga kining Order 292 Administrative Code is crucial in our time, my dear friends. Is crucial that the motherland, CADASTRE 292, the sovereignty cannot be compromised, cannot be implied and manipulated by the federal system. So, we are ordering in this airtime that all agencies has to be removed
of it. Otherwise, the doomsday is here. All the elements, the 5 elements were cracked down in this city. The earth, the wind, the water, the fire, the bad and good element people will attack the people in this city. In this city, in the locality of the world. Nakita ninyo unsay nahitabo sa foreign nation. Paminaw mo, diha, naana si Miss Lynn. Kini si Miss Lynn from British. Grabe na sila dito. Gusto siya mauli, di na siya kauli. Pilipina ni siya. Iyan ang gisulti dito. Wala na sila yung mapalit nga pagkaon. Lisod na kayong pagkaon, bulahan ka mo. Bisag na yung Ginoo, manghinlo na diri. Pero, ang Ginoo, gipanalitdan gihapon ang syudad. Syudad, litdan sa kalamidad. Except nung sindong. Pero ang palao, wag yun masudli, ang palao sa sindong. 7,000 ang namatay sigurado ato dito. So karon mga kaigsunan ko, akong gipasabot dito sa inyo. Anyone who fights against sovereignty is doomed. You are bound to be punished. You are bound to be exiled, imprisoned for the rest of your life. If you do so, I suggest you vacate your place to reduce yourself into the destruction of the elements. Wala ko'y kapangyarihan, ana. Ang Diyos sa kalikasan. Ang Diyos sa kalikasan, ang siya ang may malaking gahom, dako kay gahom, nga mo implement kay ang rayna sa kahayag, ang rayna sa langit, sa yuta, ug mulyamar na gani na, kay kamo mapasipalaon, medyo maghulat na lang yun mo. Maunang mas maayo yun. Make me your friend. If you are a friend, mabless gyapon ka. Kung wala na mo'y trabaho diha, kay wala na mo'y pagkaon, mo register jud ka. Will work for us as a government. Then, we will give you time for deployment. Ingon ana ang atong sitwasyon karon. Sugod sa November 1. All Saints Day and All Souls Day. Kanang All Saints, kamo na the living heroes. The living heroes in our time. Pa-enroll na mo, diri. Ang All Souls Day, mautong nabakunahan. Anak di ay na, no? Kanang All Saints Day, maunang mga sovereign patriots nga naay sovereign ID. Kanang All Souls Day, maunang deep state nga nabakunahan. Enroll lang gyapon mo, kung kaya ninyong mo trabaho, ayaw lang mo pag-enroll diri kay kami inyong himuong ulipod. You are here to serve us. Everybody is to serve God and country. Do not come here and be a pain. Kung nianhi mong inyong ming himuong sulugoon ninyo, ug napay inyong pulong nga matamas-tamason kaayo, medyo delikado gyud mo mga kapatid. Ayaw gyud na ninyo buhata. Kaya akong gipangayo kaninyo, ako sa siyang ihatag ang atong microphone ngadto kay Baidikay Mukoro to continue to greet our listeners in the Facebook. Mangayo ko slow kay ko ini kay medyo puno kay ko sa Espiritu sa Ginoo sa pagpamulong, sa ipaabot, sa pag-reprimand sa atong mga kaigsunan
Kaya akong gipangayo baidi kay please continue to acknowledge our listeners and viewers here in Iligan City and also on our Sonal Barangay 01 Maria Cristina Ditukalan. Go ahead, take it away, Baidikay. Okay, salamat kay The Majesty. Ang hope ang akong microphone dili na magkarat-karat kay karat-karat dai ang akong microphone. So, before sa akong greetings Majesty sa viewers na adi ay nagpaabot sa ihang pangutana dinhi nga ang Executive 292 ilaha di ay nang gitago Your Majesty. Pwede di ay na matago-tago. So, mao ni iyang gi-question nga gipadala dito sa nako Majesty. And by the way, akong i-greet ang atong mga viewers, Dante Daniel, Mr. Herrera, Nestor Madridejo, Paidi kay flaky kayo ka, flaky pero paidi kay wait. Okay. I suggest imong i-type diri sa live, sa atong live, KFH live, ang question kay flaky kaayo ka, ang imong sound dili clear, choppy. Flaky means choppy. Go ahead, Baidikay. Yes, Majesty. Ano na siya may question? A question, ang Executive Order 292 yung ay na matago. Dili. Ilang gitago. Siguro wala po yung nangita. Di-bypass nga nung gitago. Gitago ni nila. Nga naman. Di-bypass manggod nila ang balaod. For example, Article 8, Judicial. Sa Article 8, Judicial, diretso sila nag-promulgate sa judiciary without the original territorial jurisdiction, Section 5.1. Makapadayon sa unta sila sa ilang judicial. Pero, after nga naamagoy rule of court, bago na nila enforce, pangitaon sa gyud nila ang Section 5 of Article 8 nga mauna siya ang original jurisdiction, gipangita ang original jurisdiction, parihasad na sa Tribunal Electoral nga ang Commission on Constitution, gi-commission ang Constitution to make sure nga ang territorial barangay mugula. Kay mauna siya naa sa Republic Act 7160 and EPRA 8371. The Tribunal Barangay. That is the basic fundamental law of the land. So dili na siya pwede itago. Kita mo'y nagpadayag, gireveal. Kay nga naman, naguba naman, gira naman, ang mga tao, ilan naman putpat yun. This is now war on drugs. O kining ni ang war on chemical warfare. Mauna ning bakuna. Nga mabasa ninyo sa Revelation 5 and 6 that there will be war, tremendous war, biological warfare. Mauna ni siya ang bakuna. 200 million mga sundalo mamatay. Oh my God. Kaya nga naman, dili man nila patrabahoon ugway bakuna. Karon, dili pa mo patrabahoon ugway booster. So mga booster promotor ni sila, mga kinyong gitawag na gobyerno, they are killer. You should go and arrest them under Miranda rights. Na ay Miranda rights. Kay dili na to na ato niya ng hisgutan ng Miranda rights. Meaning there is a citizen's arrest. And this police, civilian, kining mga private, mga police, kining mga police, dili na pwede mo dakop sa imo, nga dili basa sa imo ang imong Miranda rights. Kamo pod nga mga citizen, nasayod na mo sa balaod, kanang mga doktor diha sa ilang health office, diha sa ilang eskwela, nga ang inyong mga anak,
imandatong pang-injection na actually arrest them. Inyo na nandadon dito sa inyong kwan, sa inyong korte. Mauna siya tinuod. Oh, Baidi kay continue. Take it away. Okay. Okay. Salamat kay Baidi kay Engineer Rudy Katubay and Kuya Fernando, basin di ay ug naapod sila didtoy kanang mga question atong tubagon kay importante kaayo, they have a better connection, mas clear ang ilahang reception sa ilang sound system. We will fix our sound system ba idikay, but right now Kuya Fernando, Engineer Rudy Katubay, please take it away. Okay, salamat kayo, Her Majesty. May paminaw dia ni sa Minister on Information and Communication ngadto kang King Salvador Hans, usab sa atong administrator nga mao si Bai Dikay, usab kang John Rebel de la Piña, kang Mambai, kang Bai di Belin de la Piña, usab ang gwapo nato diha nga murag si Bimbol Rocono ang nagbantay sa atong Royal Palace nga mao si Sergeant Raul Minding. Maayong good morning kaninyong tanan diha, labi gyud sa atong tag-iya, ang hara nato, ang tag-iya sa tibuok kalibutan nga mao si Her Majesty Salvacion Legaspi i Espiritu Santo. Na ay nag-text ri Her Majesty. Ingon niya, Majesty, og tinuod ka nga gobyerno, ikaw man kaha ang gisugo sa atong Ginoo, kanauga palayasa na si Superman diha sa City Hall. Kay wala nay klaro taga barangay tubod ni Majesty. Salamat kayo. Back to you, Her Majesty. Okay, thank you very much. Okay. Naana na siya notice to vacate. Naana na siya notice sheriff's order. Nanatay sheriff's order niya. So, kinahanglan sila tanan. Kini sila tanan, nadawat na nila ang atong sheriff's order to vacate since they are already under kuwaranto. Kaya, kining ni apong on audit, kinahanglan, kuan di naman, wa naman gi kwarta pod, abi nimo, ang akong gihimo, kay tungod, ang mga tao manggod, muduyog manggod gyud, ang naagyud tingog, ang katawhan diri sa dakbayan sa Iligan, aron sad mo, maduyog nga ninako, ni anang slogan, Kuya Fernando, we take our sovereign rights, our government back to the people, no? Taan na, in a week or two, there will be a rice offering, manghatag sa tagbugas, sa tanan nga moadto dinha, sa atong March, kay sa una gihimo biya na nato, 2018, diha ta sa plaza, og nahinomdom kanang naang Station 5 sa CPNP gapadayon ta atong gibasa ang nullification sa ilahang resolution, sa tanang resolution sa Iligan ug sa presidente, tanan is all nullified, null and void. Nanghatag ko dito bugas, we can do the same. Ang tanang mga tao diri sa radyo coordinate 1.5 Freedom Radio or here with us 93.5 ato ning i-coordinate, Kuya Fernando. Yes. We take our government back. I think ato nang buhaton gani in the next issue na akong mga YouTube nga ako pong i-present even partial aron makita nila that I did my share. Now it is ang dokumento nato ready na, prepared na, plansado na, gibungkag na sila, nahatod na sa newspaper. Kinitanan akong gipamulong tuan na execution on enforcement. Ang ako manggod, ang dihog manggod sa ako ba, Kuya Fernando, kinahanglan ang mga tao sad magtigom. Sa ilang pagtigom, manghatag-tag 5 ka kilo nga bugas. O bisag ato pa ng
pakatinan unya og 200 pesos. 300 pesos nga panud-an nila. Wala na di na ta manghatag og pagkaon dito kay basin lisod man ang naa good Kuya Fernando nga maghimo Yes. tagtapok unya naaw niya food poisoning, di ba? Mas maayo gid nang sila na lang mo palit sa ilang pagkaon, manghatag lang tag bugas para sa ilang panud-an, sila'y magdala sa ilang balon og tubig aron sila po'y hipos sa ilahang. So sila hipos sa ilang basura, sila'y magdala sa ilang pagkaon, bahala na sila mag-picnic-picnic, pero ang slogan ana, we take our government back. So, I am sure the Treasurer's Office, the Commission on Audit, dili naman gyud na sila mag-release og kwarta. Kamo pong nangulikta na sila og bayad og buhis, bayad sa buhis, bayad sa mga lisensya or whatever, ayaw na mo pamayad. Katong mga sakyanan nga lang gi-embargo, isa po na ang LTO, pwede mo magtapok o manawagan sa LTO, tawagan nato ang national government, ang atong pagpanawagan, mauna ni. Klaro na gyud nato ha. Mo send mo atong i-dedicate nining month of November, pagsulod, musulti lang gyud diri sa radyo. Ako ready ko anytime. Musulti lang gyud mo. Exactly what time? Mas maayo gani nang sa November 1st, All Saints Day. When the saints go marching in, we take our government back. The sovereignty is here. God and country. We defend our government. There is no NGO. There is no agency here, commission agency that will kill your rights. We are free men. God created us to be free. Now, yun na ngayon. We will give you, as promised, 5 kilos of rice and 1,000 ha. The first 1,000, no, ako lang na i-retrieve lang nako kay mo palit pa man pug bugas. Ako pa mang orderon ang bugas. The first 300 to 500 people will receive 300 pesos. So kinsa man gani nang maka-register sa first 500 og kauban na ni nga mo trabaho na sad sila kay employment naman ni. So mukuha sad mo 5 kilos of rice with 300 pesos on the first 500 og the next 500 manghatag ta og 500 sa 500 5 kilos. So anaon na nato. So ato nang i-coupon na lang. I-coupon na nato aron ang bugas dito na ninyo kuhaon sa dealer nga among orderan sa bugas. Unya ang number ninyo mukuyog na sadtong inyong 300 pesos. Nga pwede na ninyo, amo sigurong buhaton, sa 300 pesos, pwede ninyong madawat ang among kwarta, nami among kwarta. We either will give you kwarta na mo or kwarta sa fiat kay dili madugay sa end of the year, the most, na diri kay inigbarog na sa dakbayan sa Iligan. Mao man ang magpabakuna sila, mao man ang daghang nangamatay nga mga senior citizen, kanang mga bata na nga sakit na kay tungod na sa bakuna o sa booster. Naarabay isa diri sa news ba, Kuya Fernando? Nakita ninyo sa Iligan siguro na. Naay silingan diri nga ang iyang ilong na wala na deform na. Naadi ay ng COVID ko nga naa sila i-induce na
bakuna or sa booster nga ang tao mahimong sumbi, Nako. mahimong half man, half animal. And this is a test. Pero ilan ang imandato kay di mo katrabaho ug wa mo'y bakuna. Violation na sa Ginoo. That's against God. Brothers and sisters, nothing I can do. Inyo man ang gusto, di man ako. Back to you, Kuya Fernando. Okay, salamat kay Her Majesty. Para sa inyong kasayuran or mga pangutan na pohon, pwede mo tawag sa ilang hotline dito, sa ilang telepono sa kining sa Royal Castle 11th Street, New Palao, Barangay Unit, City of Salvacion. Pwede mo tawag sa ilang telepono dito, 225-4719. Osmon ko, 225-4719. Sa ilang cellphone number, 0935-811-4812. Subon ko ha, 0935-811-4812. Usab diri sa Freedom Radio 91.5, ang among telepono diri is 229-8832. 229-8832. Sa akong cell number, 0935-4111-448. 0935-4111-448. Kang Engineer Rudy Katubay, 0905-863-8411. 0905-863-8411. Nya, ang ilang FB page dito, inyo lang i-type ang www.facebook.com/HRM Salvacion or www.facebook.com KFH-MIC or MIC. Usab ang ilang website, makita ninyo sa i-type lang ninyo ang www.indigenostribe.gov.org. Okay, para makita ninyo ang among live sa FB. Ayaw kalimot ha, katong mga tao nga nahisaag, adto na mo sa Royal Palace para mabalik mo diha sa Ginoo. Uban sa pagdumala sa atong hara sa tibuok kalibutan nga mao si Her Majesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Back to you, Her Majesty. Also, I'd like to read the greetings of Josephine Hermosilia, greeting to all, especially to Her Majesty Queen Salvacion Legaspi Espiritu Santo, sharing the wisdom and the knowledge today, and to His Royal Highness King Salvador Hans, to the admin and staff. Happy listening to all. Mabuhay from all of us here from MCD 01 Taytay Ditukalan, City of Salvacion. May buntag kaninyo tanan. Salamat. Og medyo wala naman sa sigong basahon sa ni. Good morning also to all patriots, brethren in the divine government from Juan Paraiso in Davao. He's in Davao right now. Thank you very much, Brother John. Og safe trip kap kanunay. Ato panimbasahon si Elizabeth C. Pia. Good morning, Her Majesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo, and to all patriots. And so ingon ana na siya karon atong i-organize unya Kuya Fernando kining atong programa, og kini na lang akong katapusang basahon kining kang Jovelyn Inoy Solon. Good morning po, Your Highness Majesty Queen Salvacion Legaspi Espiritu Santo, and to all listeners. Thank you so much po sa makanunayong magpahigmata sa mga katawhan, labi na sa kamatuoran. Mabuhay ang inang bayan. Mabuhay ka rin, Jovelyn. May buntag o daghang salamat gikan ni kanamo. Magpasalamat kami kaninyo sa salamat gikan kanamo og sa Ginoo among ipabot ngadto kaninyo ang atong halangdonon na si King Salvador Hans ani adiri siya ang in charge sa atong Ministry on Information and Communication with Sir John Ravel
de la Peña o by Evelyn de la Peña is here with us, Master Sergeant Raul Minding with Sir Francis Sagon, officer of the TBDS Tribunal Barangay Defense System is here. He's from Pampanga, traveling here now to support the enforcement, and also perhaps he's going home to the homeland, yung homeland, ang langit sa lupa. This much likely, and he just got on board. So, daghang salamat. Estra Yang Liang Chin, Matt, good morning to your highness, Queen, and from the Patriots, and she's from Singapore. Wow. Okay, Ma'am Estra Yung Liang Chin, magandang umaga din sa iyo from the city of God, the city of salvation, the land of the free and the home of the heroes, sending you our love and greetings. And to our listeners now, maayong buntag kanyang tanan, salamat sa inyong pagpaminaw ni ining atong programa. Ug labi na gayud kanimo, Engineer Rudy Katubay. Halang dun ka sa 91.5 Freedom Radio, Kuya Fernando and Arlene. Especially to our program director, Dodong Flores, and wife and family. And to our listeners, si Bernardina Gumos, nay maayong buntag og halang dunon nga adlaw. Hapit na gyud ang pista sa mga anak sa Ginoong buhi. November 1st is pista na sa mga buhi nga nanguli diri sa Ginoo. Maayong buntag kaninyo tanan. Okay, wala na kayo oras, no? Sa ngalan na lang sa nagmala ni ining atong programa nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo, diha usab sa Ministry on Information and Communication nga mao si King Salvador Hans, nga ato usab nga administrator nga mao si Bai Dikay, usab si John Rebel de la Piña, si Bai Bilin de la Piña, o nga atong nagbantay sa atong palasyo diha sa Barangay Palao nga mao si Sergeant Raul Minding, usab kang Sir Francis Sagon. Ako mayon kaninyo, wala gyud tay oras, no, sa ngalan sa atong station, sa atong tagyag tigmalan in station, Ma'am Jingjing sa atong station manager, Ma'am Lorjan Hisel, sa atong program director nga mao si Dodong Flores, ang nagpagwapo sa atong programa, Engineer Rudy Katubay, kini si Kuya Fernando mingon kaninyo, ang Ginoo magauban kanunay kanato. Bye-bye. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikhasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.